할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 하나님의 빛의 자녀입니다. Vous êtes enfants de la lumière. 영국에 제임스 심프슨이라는 의사가 있었습니다. En Angleterre, il y avait un médecin qui s'appelait James Sims. 산부인과 의사인데요. C'était un médecin dans un médecin pour les femmes. 29살에 의사가 되고 교수가 되었습니다. Donc à l'âge de 29 ans, il est devenu médecin, il est devenu professeur. 근데 이 사람은 스코틀랜드 출신으로 빵집 아들로 굉장히 가난하게 자랐습니다. Mais il était issu de l'Écosse, donc il était fils d'un boulanger et c'était une famille assez pauvre. 그래서 의사가 돼서 많은 수술을 하게 됐거든요. Et donc en fait, il est devenu médecin et il a fait pas mal de chirurgie. 근데 이제 이 환자들을 수술하다 보니까 환자들이 너무 고통스러워하니까 그게 너무 안타까운 거예요. Et en faisant les différentes opérations, en fait, il a vu que les patients avaient beaucoup de souffrance, donc ça lui faisait de la peine. 그래서 어떻게 하면 이 고통을 좀 줄일 수 있을까, 없앨 수 있을까 이걸 가지고 많은 고민을 하게 된 거죠. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à comment nous pouvons enlever les souffrances, la douleur des patients. 그러다가 이분은 예수 믿는 분이라 성경을 보게 됐어요. Mais puisque c'était un chrétien, il était en train de regarder la Bible. 창세기 2장에 보면은 하나님께서 하와를 창조하실 때 아담의 갈비뼈를 빼서 하와를 창조했거든요. Et quand on regarde dans la Genèse, Dieu crée la femme Ève à travers une côte d'Adam. 근데 의사 입장에서 보니까 그게 큰 수술이라. Et donc, mais aux yeux du médecin, en fait, c'était une grande opération. 근데 아담은 깊이 잠들었다 그랬거든요. Mais Adam, on dit qu'il était endormi profondément. 그래서 잠에서 깨어나 보니까 이제 여자 아내가 생긴 거예요. Et quand il s'est réveillé, la femme était là. 이제 그 성경을 읽다가 이분이 많은 생각을 하게 된 거죠. 기도하게 된 거죠. Et donc en lisant cette partie, en fait, il a beaucoup réfléchi, beaucoup prié. 그래서 환자들을 잠자게 만들어서 수술을 하면은 아프지 않을 수 있겠다. 이 생각을 하게 된 거예요. Et donc il a pu réfléchir, à penser à endormir les patients alors qu'ils sont en train de faire l'opération et ainsi les patients n'auront pas de douleur. 그래서 기도하면서 이제 그 부분을 굉장히 연구하기 시작한 거죠. Et donc il a commencé à faire des recherches sur ce point de la médecine. 그렇게 해서 만들어진 게 클로로포름 마취제입니다. Et c'est comme ça qu'il va avoir découvert du chloroforme qui est un anesthésiant. 이제 이게 처음은 아니지만 하여튼 많이 알려진 게 영국 왕가의 어떤 분이 이렇게 아이를 낳게 되면서 이제 이 수술을 하고 마취하고 뭐 이렇게 하면서 전 세계에 다 알려지게 됩니다. Et ce n'était pas très connu, mais lorsqu'il va utiliser cette substance pour une femme de la famille royale, ça sera de plus en plus connu. 굉장히 큰 발견을 하게 된 거였죠. Et donc il a fait une grande découverte. 그래서 많은 후배들을 키우고 교수 일을 하면서 이제 말년이 됐어요. Et donc il a fait des disciples, il a fait le travail du professeur et puis c'était vers la fin de sa vie. 마지막 강의 시간에 제자 중에 한 명이 교수님한테 물어본 거예요. Et donc au moment de son dernier cours, dernière leçon de professeur, il y a un disciple qui a posé la question. 선생님이 지금까지 발견한 것 중에 가장 큰 발견이 무엇입니까? 하고 제자가 물어본 거예요. Et donc l'étudiant a posé la question, quelle est la plus grande découverte de votre vie? 당연히 클로로포름이다 이렇게 얘기할 줄 알았거든요. Et bien sûr, les gens croyaient qu'il allait dire le chloroforme. 나의 가장 위대한 발견은 내가 가장 큰 죄인이라는 것과 나를 구원해 주신 구세주를 발견한 것, 이것이 가장 큰 발견이었다.
Et il a dit, à la place de cela, sa plus grande découverte, c'était qu'il était le plus grand pécheur et que le Seigneur a été envoyé pour me sauver. 이 제임스 심슨이라는 사람은 하나님을 믿는 사람이었죠. Et donc, cette personne, James Simpson, était quelqu'un qui croyait en Dieu. 오늘 우리 본문의 제목이 등잔대를 만들어 불을 밝혀라 이런 제목입니다. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est Fabriquer un chandelier et allumer-le. 성막 안에 불을 켤 수 있도록 등잔대를 만들 그 내용들을 좀 상세하게 이렇게 적어놨어요. Et dans la Bible, donc, on nous a écrit en détail comment faire les chandeliers et comment allumer ce chandelier. 그 상세한 내용을 읽다 보면 조금 단어도 어렵고 힘들어요 읽는데. Et quand on lit, en fait, c'est un peu compliqué de comprendre. Et puis, ce sont les termes assez spécifiques. 근데 성막 안에다가 등잔대를 7개를 초를 켤 수 있도록 7개를 만들어 가지고 불을 딱 밝히도록 그렇게 말씀하시는 겁니다. Et donc, à l'intérieur du tabernacle, Dieu a demandé qu'il y ait un chandelier avec 7 lampes pour éclairer l'endroit. 이 불이 24시간 꺼지지 않도록 레위족 속보고 관리하라고 말씀하셨어요. Et Dieu a demandé aux Lévites de garder ce feu à ce que ça ne s'éteigne pas. 왜 그렇게 하시는지 오늘 우리는 말씀을 붙잡고 답을 찾아야 Et 되겠어요. aujourd'hui, nous devons regarder la parole. Pourquoi Dieu nous demande de faire ceci? 성경 말씀에 보면은 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 빛의 자녀라 이 단어가 나와요. Dans la Bible, il y a un verset qui nous dit alors vous étiez auparavant des ténèbres, mais maintenant vous êtes enfants de la lumière. 저는요 옛날에 그 말씀이 무슨 말인지 이해가 안 됐어요. Moi avant, je ne comprenais pas ce que voulait dire ce verset. 근데 이제 복음을 쫙 깨닫고 보니까 어두움이라는 단어가 이해되기 시작했어요. Une fois que j'ai compris l'évangile, j'ai commencé à comprendre également qu'est-ce que les ténèbres. 시대는 자꾸 발전하고요. 과학도 기술도 자꾸 발전합니다. Alors que le temps continue de se développer, la science, la technologie continue de se développer de plus en plus. 그런데 사람들은요 점점 힘들어갑니다. Mais les gens souffrent de plus en plus. 정신병자들이 갈수록 많아지고 있어요. Il y a de plus en plus de malades mentaux. 그래서 이제는 큰 사건들이 나면은 대부분 정신병자들에 의해서 나는 사건들이에요. Et maintenant, quand on voit des faits divers qui se réalisent, ce sont des choses qui ont été commis par des malades mentaux. 그래서 경찰들이 범인 잡기가 힘들어져요. Et donc, ça devient plus compliqué pour les policiers de retrouver les criminels. 살인 사건이 일어났는데 원한 관계가 아니라 Il y a eu des meurtres, mais en fait, il n'y a pas eu de lien de causalité. 아니 원한 관계가 있어야 그 사람을 추적해서 누가 원한이 적고 그래서 왜 이 살인을 했는지 이유를 밝히고 범인을 잡을 거 아닙니까? Il faut qu'il y ait un lien personnel, il faut qu'il y ait un lien émotionnel entre deux personnes pour retrouver la raison pour laquelle cette personne a pu tuer éventuellement cette personne. 우리 한국말로는 묻지마 살인을 하잖아요. Et en Corée, on dit que c'est un meurtre aléatoire. 이런 일들이 점점 많아지고 있어요. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui se passent comme 이게 ça. 정신병자예요 이게. Donc, ce sont des malades mentaux. 근데 이런 일들 이런 사람들이 갈수록 많아지고 있어요. Mais on voit que de plus en plus de gens souffrent de ce genre de maladie. 성경에서는 이걸 어두움이라고 표현합니다. Et la Bible nous dit que ce sont les ténèbres. 기술이 발전하고 과학이 발전해갖고 세상은 점점 밝아지는데 영적으로 보면 점점 어두워지는 거예요. La science et la technologie se développent de plus en plus et le monde s'illumine de plus en plus, mais spirituellement, nous avons de plus en plus de ténèbres. 이 성경에서는 이 원인을 이렇게 밝히고 있거든요. Et la Bible nous révèle les raisons de cela. 그래서 하나님께서 등잔대를 만들어서 빛을 밝히라는 거예요. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu demande de faire le chandelier et éclairer le monde. 사단이 이 에덴 동산에 나타나갖고 우리 인간을 유혹한 게 큰 게 아니에요. Quand Satan est apparu dans le jardin d'Éden et lorsqu'il a tenté les êtres humains, ce n'était pas un grand mensonge. 살인죄를 저지르고 거짓말을 하고 사기를 치고 이런 죄를 짓도록 유혹한 게 아니에요. Satan ne les a pas tentés à faire des crimes, des meurtres ou des vols de quelque chose. 하나님을 떠나도록 만든 거예요. Satan, ce qu'il a fait, c'est tout simplement
qu'il soit séparé de Dieu. 하나님과 관계가 되는 선악과를 따먹도록 만든 거예요. Il a tout simplement fait manger le fruit de la connaissance du bien et du mal qui est en lien avec Dieu. 하나님의 말씀을 불순종하고 하나님을 떠나는 순간에 성경은 마귀 흑암에 잡혀버렸다. 성경은 이렇게 얘기하고. Et la Bible nous dit que dès ils ont désobéi à la parole de Dieu, dès qu'ils sont séparés de Dieu, ils sont sous les ténèbres. 계속해서 네피림 사건을 만들고 바벨탑 사건을 만들어서 결국은 우리 인간이 하나님을 만나지 못하고 믿지 못하도록 계속해서 그런 망대를 세워가는 거예요. Satan continue de construire des tours, construire des événements comme la tour de Babel, l'époque de Néphilim, pour que les gens soient de plus en plus éloignés de Dieu. 만약에요, 이게 진짜 흑암이 맞고 이게 어두움이 맞다면은 이거는 우리 인간의 힘으로 해결할 수 없는 거예요. Et s'il s'agit vraiment des ténèbres, s'il s'agit vraiment de la stratégie de Satan, ce n'est pas l'être humain qui va pouvoir résoudre ce problème. 그래서 창세기 1장 2절에 보면은 흑암, 혼돈, 공허라는 단어가 창조하기 전에 먼저 나왔어요. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 2 verset 1, on voit les termes des ténèbres, le vide et l'abîme avant même qu'il y ait le monde qui soit créé. 그때 하나님께서 빛을 창조하신 거예요. Et c'est juste après que Dieu va créer la lumière. 어둠의 현장에 빛을 비추신 겁니다. Il a éclairé la lumière, il a éclairé les ténèbres par la lumière. 그래서 그 사단의 전략을 깨버리고 사단의 망대를 없애는 그 길을 열어주신 거예요. Et donc il a ainsi ouvert le chemin de détruire les œuvres du diable et détruire la tour que Satan a fait. 그래서 그 어둠의 현장, 흑암의 현장에 빛으로 이 땅에 오신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. Et c'est Jésus-Christ qui est venu en tant que lumière dans ce monde rempli de ténèbres. Rempli de ténèbres. 그래서 내가 바로 생명의 빛이다. C'est pour ça qu'il a lui-même dit qu'il est la lumière de vie. 그 어둠을 해결하는 방법은 빛밖에 없어요. Et la seule manière de résoudre les problèmes de ténèbres, c'est seulement la lumière. 근데 이 세상은 이미 어둠에 세상 흑암에 완전히 잡혀버렸잖아요. Mais ce monde est déjà complètement saisi par les ténèbres. 그러니까 이 세상에서는 빛을 만들 수 있는 사람도 없고 빛을 만들 수 있는 능력도 없고 아무도 없어요. Et donc dans ce monde, personne n'a la capacité de faire la lumière, de chasser les ténèbres. 그래서 빛 대신 그리스도께서 직접 이 땅에 오신 것입니다. C'est pour ça que le Christ, qui est lui-même la lumière, est venu sur la terre. 저는요 이런 말 잘 이해를 못했다니까요. Et moi, sur deux choses, je ne comprenais pas très bien. 저는 믿는 부모 밑에서 자라나가지고 전에도 얘기했지만 악몽 한번 꾸은 적이 없어요. Moi, je suis né des parents croyants, donc je n'ai jamais eu de cauchemar dans ma vie. 가에 눌려본 적도 없어요. Je n'ai pas eu de problème 그렇게 particulier dans mon 흑암이라는 게 sommeil. 이게 잘 몰랐다니까요. Et donc, je ne comprenais pas très bien ce que voulaient dire les ténèbres. 그럼에도 불구하고 우리 가정 가문에 계속해서 문제들이 끊어지지 않는 거예요. Mais malgré tout, il y avait de plus en plus continuellement des problèmes dans ma famille. 우리 아버님 나병 환자신데다가 조금 살만해지니까 쉽게 말하면은 후도암에 걸려갖고 결국은 돌아가셨어요. Et mon père, il souffrait de la lèpre. Et puis quand les choses commençaient à s'améliorer, il a eu le cancer de la gorge et donc il est décédé. 계속 어려운 거예요. Et donc les difficultés continuent d'arriver. 우리 형이요 일찍 결혼했어요. 사고 쳐가지고. Et puis mon frère, il s'est marié tôt, 20살에 결혼했나. après un accident. 얼마나 속을 썩이는지 몰라요. Et donc il faisait beaucoup de bêtises. 그래갖고요 저는 겁먹고 속을 못 썩였다니까. Et donc moi, à l'inverse, je ne pouvais pas faire de bêtises. 한 사람이라도 말도 좀 들어야 될 거 아닙니까. Parce qu'il fallait qu'au moins une personne qui écoute les parents. 그런데도요 저도 평안하지가 않는 거예요. Mais malgré tout, je n'avais pas la paix en moi. 그 형요 죄송합니다만 결국은 그렇게 죽자 사자 막 결혼하려고 애쓰더만 결국은 또 이혼했어요. Et il a fait tant d'efforts pour se marier, mais au final, il est divorcé. Il a divorcé. 그런 가정에서 자라다 보니까 우리 그 조카 있잖아요. 남자 하나 여자 하나 일찍 태어났죠. 그 둘째 조카 쉽게 말하면 여자아이가 고등학교 때 약 먹었어요. Et mes neveux qui sont nés de cette famille, donc en fait,
il y avait un garçon et une fille, et la fille avait pris des médicaments 경대병원에 실려가고 사경을 헤매는 거예요. pour se suicider, et elle a failli mourir. 그때 제가 가서 옆에서 계속 복음 전하고 기도해 줬어요. Et à ce moment-là, j'étais parti pour lui donner l'évangile, pour prier. 하나님의 은혜로 살아났어요. Et par la grâce de Dieu, elle a survécu. 그 지금 결혼하고 잘 살고 있어요. Et elle vit, et elle s'est mariée, elle est en train de vivre. 우리 밑에 여동생은요. 전도사하고 결혼했는데 결국 그 전도사 포기했잖아요. Et ma petite sœur, elle s'est mariée avec un 우리 여동생 때문에. pasteur assistant, mais il a abandonné ses études parce que 우리 à cause de 여동생도 ma 결국 sœur. 이혼했어요. Puis ma sœur aussi a divorcé. 그래도 참 하나님의 은혜죠. 그 여동생 남편은 예원교회 잘 다니고 있어요. Et puis l'ex-mari continue d'aller à l'église de Yeon. 저는요 이해가 안 됐어요. Mais moi, donc, il y avait des choses que je ne comprenais pas. 복음 깨닫고 나니까 야 이게 어두움이구나. Et une fois que j'ai compris les ténèbres, 흑암이구나. il s'agissait des ténèbres. 이 사단이 우리 가정 가문을 계속해서 공격하고 있구나. Il s'agissait des attaques de Satan qui visaient continuellement ma famille. 그래서 필요한 게 실력과 돈 이런 게 아니구나. Et donc, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une capacité particulière ou de l'argent. 그래서요 예수가 그리스도 이 복음 들을 때 저는 진짜 충격받았어요. Et donc, quand j'ai écouté cet évangile de Jésus-Christ, j'ai été vraiment choqué. 어릴 때부터 교회 다니는데 그 복음 몰랐거든요. J'allais à l'église depuis mon enfance, mais je ne connaissais pas très bien cet évangile. 아 예수님이 그리스도로 오셨다는 이 복음이 들려지는 순간부터요 제 인생이 바뀌어 버렸어요. Mais dès que j'ai entendu, compris que Jésus est le Christ, cet évangile, ma vie a complètement 물론 changé. 금방 바뀐 건 아니에요. Bien sûr, ça n'a pas changé du jour au lendemain. 근데요 제가 그 빛이 뭔지를 알게 되니까 계속 그 빛을 쫓아가게 되더라고요. Mais une fois que j'ai compris ce que c'était que cette lumière, en fait, je continuais de suivre cette lumière. 그래서 하나님이 내게 계속 그 생명의 빛을 계속 비춰주신 거예요. Et donc Dieu a continué de m'éclairer par cette lumière de vie. 저요 이 복음 속에 안 들어왔으면요 저와 우리 가정도요 장담할 수 없어요. Et moi, si j'étais pas entré dans cette lumière de vie, en fait, même pour ma famille, je ne suis pas certain de ce qui 제가 제 serait 인생을 passé. 알잖아요. Parce que moi-même, je connais ma vie. 어떤 환경과 여건 속에 있었는지 어떤 상태 속에 있었는지 제 자신이 알잖아요. Je connais très bien dans quel état, dans quelles circonstances, environnement j'étais dans ma vie. 이 복음의 빛이 비춰지는 그때부터 제 인생이 바뀌어 버렸어요. Mais le jour où cette lumière de l'évangile a commencé à s'éclairer, ma vie a changé. 제가 능력이 뛰어나서 자녀들을 잘 키우고 뭐 우리 가정을 잘 가꾸고 그럴 능력이 없습니다. Je n'ai pas de compétences particulières pour élever bien mes enfants, pour avoir gardé ma famille. 근데 하나님께서 이 복음의 빛을 비추어서요 우리 가정을 다 빛 가운데로 자꾸 인도하시는 거예요. Mais Dieu a continué d'éclairer ma famille pour conduire vers l'évangile. 할렐루야. 여러분들 진짜 한번 붙잡아 보세요. Donc saisissez véritablement 우리가 cet 예수 믿는 évangile. 거는요 종교 생활 아닙니다. Si nous croyons en Jésus-Christ, ce n'est pas une vie religieuse. 뭐 좀 착해지고 조금 거룩해지고 좀 잘 살게 되고 뭐 인격이 훌륭해지고 뭐 이런 거 때문에 예수 믿는 거 아니에요. Ce n'est pas pour devenir un peu plus gentil, un peu plus propre, un peu avec de bons caractères. Ce n'est pas pour ça qu'on croit en Jésus-Christ. 사단이요 세상을 완전히 장악해 버렸어요. Mais Satan a complètement envahi 그 ce monde. 사단의 졸개인 귀신들이요 가정 가문을 완전히 장악해 버렸어요. Et les démons qui sont les serviteurs de Satan ont complètement conquis les 여러분들도 familles. 믿지 않는 가정 가문들이 있잖아요. 형제들이 있잖아요. 친척들이 있잖아요. Même dans votre famille, il doit y avoir des frères ou des sœurs qui ne croient pas en Jésus-Christ. 정말 복음의 눈 가지고 한번 쫙 보라니까요. Il faut vraiment les regarder avec l'œil de l'évangile. 빛이 없어요. Ils n'ont pas de lumière. 잘 사는 사람은 있을 수 있지만요. 만나보면요. 답이 없어요. Peut-être ceux qui vivent bien, ils ont l'air de bien vivre, mais en fait, quand on les voit, ils n'ont pas de réponse. 우리 이모 중에도 자살한 사람이 있거든요. Même parmi mes tantes maternelles, il y en a qui s'est suicidé. 우리 막내 이모부도 또 자살했어요. Puis le mari d'une tante dans ma famille s'est suicidé également. 여러분들요. 흑암이 얼마나 무서운 건지 알아요. Donc les ténèbres sont tellement effrayants. 이거는요. 빛이 아니면 절대로 해결되지 않습니다.
Donc si ce n'est pas par la lumière, ça ne se résout jamais. 그래서 빛 대신 그리스도께서 우리를 구원하시려고 C'est pour ça que le Christ, qui est la lumière, il a voulu nous sauver. 당신 목숨을 다 내놓을 만큼 사랑하기 때문에 Parce qu'il nous aime à tel point qu'il peut se livrer lui-même. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지 독생자를 주시기까지 사랑하기 때문에 Parce qu'il nous aime tellement, à tel point qu'il nous a envoyé son Fils unique. 그 그리스도께서 빛으로 오신 거예요. C'est pour ça que ce Christ est venu en tant que lumière. 여러분들 여기 실력도 필요 없습니다. Donc là-dedans, il n'y a pas besoin de capacité. 능력도 필요 없습니다. Il n'y a pas besoin de compétences. 배경도 필요 없습니다. Il n'y a pas besoin d'arrière-plan. 돈도 필요 없습니다. Ni d'argent, de richesse. 진짜 믿음만 있으면 돼요. Seule la foi suffit. 아, 예수님이 바로 그리스도구나. La foi qui dit que Jésus est le Christ. 여러분들 이 복음 붙잡고 예수 그리스도를 믿는 순간 흑암이 무너진다니까요. Et donc dès que vous croyez en ce Jésus et vous saisissez l'évangile, les ténèbres sont combattues. 이 빛이 아니면은 절대로 현장 살릴 수 없기 때문에 하나님께서 등잔대를 만들어 갖고 빛을 계속 좀 비추라는 거예요. Et donc ici, ce n'est pas par cette lumière on ne peut jamais chasser les ténèbres. Donc Dieu a demandé de faire le chandelier pour que cette lumière continue de s'éclairer. 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님께서 이 등잔대의 빛을 통해 갖고 보좌의 빛을 우리에게 비추게 했다는 것입니다. à travers la lumière du chandelier, Dieu veut que la lumière du trône des cieux puisse briller sur nous. 이 빛은 예수 그리스도를 바로 의미합니다. Et cette lumière finalement signifie Jésus-Christ. 그래서 요한복음 1장 9절에 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 1 verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 그리스도께서요 빛으로 오셔갖고 여러분들 한 사람 한 사람을 빛으로 비추시는 거예요. Et donc le Christ est venu en tant que lumière pour éclairer chacun de nous. 부모 때문에 구원받는 거 아니에요. Ce n'est pas grâce aux parents qu'on est sauvé. 부모는 좋은 믿음의 배경이 되는 건 사실입니다. Il est vrai que les parents forment un arrière-plan particulier de foi. 그러나 우리 생명을 살리는 것은 그리스도의 빛입니다. Mais ce qui sauve notre vie, c'est seulement la lumière du Christ. 여러분들 한 사람 한 사람을 하나님이 다 기억하시고 빛을 비추시는 거예요. Dieu se souvient de chacun de nous et il nous éclaire par sa lumière. 이 빛이 창조의 빛입니다. Et cette lumière, c'est la lumière de création. 그러니까 이 빛이 비치면 창조의 능력이 나타나는 거예요. Et donc, lorsque cette lumière s'éclaire, il y a la puissance de la création qui apparaît. 이 빛이 비추어야 여러분들 개인도 살고 가정도 살고 여러분들이 있는 현장도 살고 가문도 살고 다 살아나는 겁니다. Et il faut qu'il y ait cette lumière pour que nous-mêmes nous soyons sauvés, notre famille, nos enfants, nos études, nos affaires soient sauvées. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니한다. Et il a dit, Jésus, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. 여러분들이요 돈과 실력, 능력 가지고요 이 어둠 문제, 흑암 문제는 절대로 해결이 안 되는 거예요. Donc ce problème des ténèbres, ce problème d'obscurité ne se résolve pas par l'argent, par la capacité. 그래서 예수 그리스도를 따라갈 때 어둠 문제가 해결되는 거예요. Mais lorsque nous suivons Jésus-Christ dans notre vie, ce problème des ténèbres se résolve. 이 복음의 빛의 망대를 만들어 가지고 이 프랑스 현장에 이 빛을 비추라고 하나님께서 우리 파리 반석교회를 세우신 줄 믿습니다. Et nous croyons que Dieu a établi l'église du Rocher de Paris justement pour construire cette tour de garde, pour éclairer le monde par cette lumière. 이 빛의 가치, 복음의 가치를 놓쳐버리고요. 또 어둠에 잡혀버리니까 이스라엘 나라 전체가 완전히 바벨론이란 나라에 포로될 위기가 왔잖아요. Et encore une fois, Israël a perdu finalement cet évangile de lumière et ils étaient complètement sous les ténèbres et donc ils étaient dans le problème d'être captivés par Babylone. 그때 이사야 선지자에게 주신 이사야 60장의 말씀입니다. C'est à ce moment-là que Dieu a donné cette parole à Isaïe dans Isaïe chapitre 60. 일어나 빛을 발해라. Lève-toi, sois éclairé. 여호와의 영광의 빛이 이미 너희에게 임하여 있다. Car la lumière de la gloire de l'Éternel est déjà sur vous. 할렐루야. 저와 여러분들에게요 예수 그리스도를 영접하는 순간에 여호와의 영광의 빛이 이미 임해 있습니다. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu.
La gloire de l'Éternel est déjà sur nous. 여러분들 자신의 모습 보고 절대로 속지 마시기 바랍니다. Et ne soyez jamais trompés par l'apparence, votre apparence 여러분들의 d'aujourd'hui. 연약한 모습이 드러나면은 그러니까 빛이 내 안에 들어온 거야라고 고백하시면 Et 돼요. lorsqu'un jour vous avez une faiblesse qui apparaît, il faut se dire à ce moment-là que c'est pour ça que la lumière est en moi. 죄 짓는 게 잘 됐다는 말이 아니에요. Mais je ne dis pas que commettre des erreurs est toujours bon, 그 죄의 그 능력을 우리 힘으로 이길 수 없다라는 거예요. mais c'est pour dire que nous ne sommes pas capables de surmonter le problème du péché par nous-mêmes. 그래서 생명의 빛으로 우리 가운데 오셨습니다. Et donc il est venu en tant que lumière de vie. 이 생명의 빛을 받는 순간 하나님의 자녀가 되는 거예요. Et le jour où nous recevons cette lumière de vie, nous devenons enfants de Dieu. 더 정확하게 빛의 자녀가 된 거예요. Et plus précisément, nous devenons enfants de la lumière. 이제 마귀 자녀 아니에요. Maintenant, nous ne sommes plus enfants du diable. 우리가 모양은 이렇고요. 우리 모습이 이래도요. 우리 마귀 자녀 아니에요. Malgré notre apparence, malgré notre état d'aujourd'hui, nous ne sommes pas enfants du diable. 여러분들 절대로 속지 마시기 바랍니다. Donc ne soyez jamais trompés. 빛 대신 그리스도의 복음이 계속해서 비춰지면은 흑암은 결국 무너지게 돼 있다니까. Si cette lumière du Christ continue de s'éclairer, les ténèbres sont complètement combattues. 그래서 마태복음 5장 14절에는 너희는 세상의 빛이다. Et dans Matthieu chapitre 5 verset 14, on dit vous êtes la lumière de ce monde. 여러분들 세상 말에 속지 마세요. Donc ne soyez pas trompés par les paroles des gens de ce monde. 종교라는 흑암에 속지 마세요. Ne soyez pas trompés par la religion qui sont les ténèbres. 빛이 되라고 하지 않습니다. On ne dit pas de devenir la lumière, 이미 우리는 빛이에요. mais nous sommes déjà la lumière. 할렐루야. 빛이 되라는 말이 굉장히 듣기 좋은 말처럼 보이잖아요. Parce qu'on a l'impression que quand on dit qu'il faut devenir la lumière, ça a l'air d'être une bonne parole, 그게 사단의 소리입니다. mais c'est la parole de Satan. 우리는 빛이 될 수 없어요. Nous ne sommes pas nous-mêmes capables de devenir la lumière. 그래서 빛 대신 그리스도께서 우리에게 오신 거예요. C'est pour ça que le Christ, qui est la lumière, qui est entré en nous. 그리스도를 영접하는 순간 이미 빛이 돼버린 거예요. Et dès que nous avons accepté le Christ, nous sommes devenus la lumière. 이 언약으로만 흑암이 무너진다니까요. Et c'est seulement par cette alliance que les ténèbres sont combattues. 우리가 노력해서 흑암을 무너뜨리는 게 아니에요. Ce n'est pas en faisant des efforts qu'on va détruire les ténèbres. 영접하는 순간 빛 대신 그리스도의 영이 내 안에 다 임하는 겁니다. Dès que nous avons accepté Jésus-Christ, le Christ qui est la lumière, il arrive sur nous. 이 보좌의 빛을 계속해서 우리에게 비춰주시겠다는 겁니다. Et Dieu continue de nous éclairer par cette lumière du trône des cieux. 두 번째입니다. Deuxièmement, 이 보좌의 빛이 내게 임하도록 하시겠다는 겁니다. et cela signifie également que la lumière du trône viendra maintenant sur moi. 어떤 빛을 말합니까? De quelle lumière il s'agit? 베드로전서 2장 9절 말씀을 우리는 너무나 잘 알고 있죠. Nous connaissons très bien 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 그리스도께서 삼직을 완성하시고 모든 문제를 해결하셨습니다. Le Christ a accompli les trois fonctions du Christ et il a résolu tous les problèmes. 그리고 그 그리스도의 삼직을 우리한테 주셨어요. Et ces trois fonctions du Christ, c'est à nous qu'il les a confiées. 그래서 너희는 왕 같은 제사장들이요. C'est pour ça qu'il a dit vous êtes une race, un sacerdoce royal. 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라. Et afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 할렐루야. 이 빛을 말하는 Donc 겁니다. on parle de cette lumière-là. 선지자 그리스도께서 모든 문제를 다 해결하신 거예요. Le Christ, le prophète, a résolu tous les problèmes. 이 빛이 내게 임하도록 하시겠다는 겁니다. Il veut que cette lumière soit toujours avec nous. 지옥 배경에서 완전히 빠져나오는 빛입니다. C'est la lumière qui nous libère complètement de l'arrière de l'enfer. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'absolument saisir cette alliance 우리한테는 영적인 문제가 남아 있거든요. parce qu'il nous reste encore des problèmes spirituels. 어떤 면에서는요. 죽을 때까지 영적인 문제는 해결되지 않는다고 봐야 돼요. En quelque sorte, les problèmes spirituels ne se résolvent pas jusqu'à notre mort. 근데 그 영적 문제에 걸리지 않는 힘이 있다 이 말이에요. Mais nous pouvons avoir la capacité de ne pas être empêchés par ce problème. 사도 바울한테요. 사단의 가시가 있었어요. Pour
l'apôtre Paul, il avait le problème de Satan. 영적 문제예요. C'est un problème spirituel. 아무리 사도 바울이 얼마나 그걸 놓고 깊이 기도했는지 막 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 모를 정도로 깊이 기도했다 Et 그랬어요. à cause de ce problème-là, l'apôtre Paul a prié à tel point qu'il ne savait pas s'il était à l'intérieur de son corps ou à l'extérieur de son corps. 근데 하나님이 주신 답이 네 은혜가 네게 족하다 이렇게 주셨어요. Mais la réponse que Dieu lui a faite, c'est ta grâce te suffit. 쉽게 말하면 하나님이 해결해 주시지 않겠다는 뜻이거든. Ce qui signifie que Dieu n'a pas voulu que ce problème soit résolu. 근데 사도 바울은 거기에 걸리지 않았습니다. Mais l'apôtre Paul n'était pas empêché à cause de cela. 하나님의 일을 감당하고 주의 사명을 감당하는데요. 누구보다도 가장 확실하게 끝까지 변함없이 하나님의 일을 감당하지. Mais il a fait jusqu'au bout, sans changement, pour accomplir l'œuvre de Dieu dans sa vie. 그래서 사도 바울은 그거 깨닫고 난 다음에 내가 약할 그때가 강합니다. 이 고백했다니까. Et c'est pour ça que lorsqu'il a compris cela, il a confessé qu'au moment où je suis faible, c'est alors que je suis fort. 우리한테 남아 있는 영적 문제가 오히려 하나님의 능력만 붙잡게 되는 통로가 되더라. Parce que la faiblesse qui nous est laissée dans notre vie nous permet finalement d'avoir, de saisir seulement la puissance de Dieu dans notre vie. 그래서 하나님의 능력으로만 충만하게 돼 버리는 거예요. Et donc il était complètement rempli seulement par la puissance de Dieu. 할렐루야. 여러분들 진짜 이 빛이 계속 저와 여러분들에게 계속 비춰지기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc je vous bénis de continuer de vous éclairer par cette lumière du Christ. 두 번째가 제사장의 축복입니다. Deuxièmement, c'est la lumière, c'est la bénédiction du 이 sacrificateur. 그리스도의 빛이 비치니까 재앙과 저주가 완전히 무너져 버리는 거예요. Lorsque cette lumière du Christ s'éclaire sur moi, les ténèbres, les désastres et malédictions sont résolus. 죄의 근능이 무너지는 거예요. C'est la force du péché qui est détruit. 그래서 우리는요 하나님의 의의 자녀입니다. Donc nous sommes des enfants de la justice. 죄의 자녀가 아니에요. Nous ne sommes plus enfants du péché. 우리가 혹시 실수해도 우리는 죄의 자녀가 아니에요. Parfois nous commettons des erreurs, mais nous ne sommes plus enfants du péché. 제사장의 축복의 복음의 빛이 계속해서 우리 가운데 비춰질 때 가정 가문의 모든 재앙 저주가 무너지는 겁니다. Parce que cette lumière du sacrificateur et cette lumière du Christ continue de s'éclairer sur nous. Les désastres de notre famille sont complètement résolus. 세 번째 이 그리스도의 빛이 어떻게 비치냐? Et troisièmement, comment cette lumière du Christ brille? 이게요 왕으로 딱 임하는 거예요. Il vient à moi en tant que bénédiction du roi. 사단의 근세, 흑암의 근세를 완전히 박살내는 왕의 근세로 빛이 임하는 겁니다. La lumière du Christ arrive sur nous en tant que roi, en tant que pour détruire la puissance des ténèbres, la puissance de Satan. 여러분들 예수 그리스도 이름으로 흑암 근세 무너뜨리기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de détruire la force des ténèbres par le nom de Jésus-Christ. 세 번째입니다. Troisièmement, 이 빛을 성막 안에 두어서 꺼지지 않게 하시겠다는 겁니다. et il mettra cette lumière à l'intérieur du tabernacle afin qu'elle s'éteigne pas. 모세와 이스라엘 백성들 보고 그렇게 하락했지만은 하나님이 그렇게 하시겠다는 거예요. Et Dieu a demandé en fait aux Israélites de le faire, mais c'était aussi sa volonté. 이 보좌의 빛이 꺼지지 않고 계속 비추어지면 어떻게 됩니까? Et qu'est-ce qui se passe si cette lumière du trône des cieux continue de briller sans s'éteindre? 그래서 레위 지파로 하여금 이 등불을 계속해서 관리해가지고 그 기름이 떨어지지 않게 해갖고 계속 불이 꺼지지 않도록 레위 족속이 전문적으로 붙어갖고 계속 관리하도록 한 거예요. Et donc la tribu de Lévi était là justement pour que cette lumière continue de s'éclairer et qu'elle ne s'éteigne pas. 빛이 계속해서 비춰지는 거죠. Et la lumière continue de s'éclairer. 앞으로 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가게 될 겁니다. À l'avenir, les Israélites vont aller entrer à Canaan. 요단도 만나게 되고 여리고성도 만나게 됩니다. Ils vont aller rencontrer les Jéricho, ils vont aller rencontrer le Jourdain. 아모리 연합군도 만나게 되고 안악산지도 만나게 됩니다. Ils vont aller faire face aux Amoréens, même le territoire des Anacs. 그때
그때도 그리스도의 빛을 계속해서 비추어 이 영적 전쟁에서 승리하게 하시겠다는 거예요. Même à ce moment-là, Dieu veut que cette lumière continue de s'éclairer pour avoir la victoire dans ce combat spirituel. 할렐루야. 여러분들 우리가요 예수 믿지만은 세상에 살아야 되기 때문에 계속해서 요단과 같은 여리고와 같은 그런 문제들 만납니다. Même si nous croyons en Jésus-Christ, nous vivons dans ce monde rempli de ténèbres, donc nous allons continuer de rencontrer des problèmes comme des Amoréens, des problèmes comme le Jourdain. 그 여러분들 염려하지 않아도 돼요. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter. 왜냐 하나님께서 계속해서 이 빛을 우리한테 계속해서 비춰주시는 거예요. Parce que cette lumière du Christ continue de nous éclairer tout au long de notre vie. 할렐루야. 우리 보고 뭘 만들어 갖고 뭘 하라 그러면은 우리가 안 되겠죠. Si il nous demandait de faire, de fabriquer quelque chose, ça allait être difficile. 더 중요한 일들이 남아 있어요. Mais des choses importantes sont là, 결국 모세는 죽게 될 거거든요. parce que finalement Moïse va mourir. 가나안 땅을 정복한 여호수아도 죽게 될 거거든요. Même Josué qui a conquis Canaan va finalement mourir. 그 후에도 이 빛은 꺼지지 않고 계속해서 비춰질 것이다. Même après cela, cette lumière ne va pas s'éteindre, mais va continuer de briller. 할렐루야. 여러분들요. 어떤 사상이 일어나고 어떤 정치인들 어떤 권력가가 일어나도 이 빛을 막을 수가 없었다니까요. Et quelles que soient les idéologies, les hommes au pouvoir qui sont levés, on ne pouvait pas empêcher cette lumière continue de briller. 오히려 막으려고 하면서 세상의 육신적인 걸 다 동원하면 할수록 오히려 이 빛은 더 강하게 역사하신 겁니다. Au contraire, plus on a essayé de enfermer cette lumière, plus cette lumière a été puissante pour agir au milieu des hommes. 저와 여러분들의 인생길에 어두움을 이기는 길은 이 보좌의 빛, 생명의 빛, 그리스도의 빛밖에 없습니다. Et donc sur le chemin de notre vie, la manière de combattre les ténèbres que nous faisons face, ce sera seulement la lumière du Christ, la lumière de vie. 결론입니다. Conclusion. 여러분들 그래서요. 이 빛은 이 등잔불은 기도를 상징합니다. Et donc cette lumière du chandelier symbolise la prière. 또 계시록 4장 5절에 보면은 등불 7은 하나님의 영인 성령을 의미합니다. Et puis dans Apocalypse chapitre 4 verset 5, les 7 lampes représentent également le Saint-Esprit. 절대로 기도의 망대를 끄지 마시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de ne jamais éteindre la lumière de la prière. 제가 이제 오늘 출발하면은 이제 선교대에 참여하기 위해서 한국에 가게 되죠. Donc aujourd'hui, je vais partir en Corée pour participer à la conférence mondiale de la mission. 우리 지난주에 우리 박가르 목사님이 왔다 가셨어요. La semaine dernière, il y avait Pasteur Park qui était là. 제가 여기에 파송 받기 전에 박가르 목사님과 한 10년 정도 한 교회에서 목사님을 섬겼죠. Et avant d'être envoyé ici en France, j'ai servi, j'étais à l'église, dans son église en tant que pasteur. 그리고 제가 파송 받은 지 벌써 14년, 15년 뭐 이렇게 됐습니다. Et ça fait maintenant quasiment 14 ans que j'ai été envoyé en France. 제가 기억하기로는요. 2000년부터 파리 강북 영광교회가 프랑스 복음화의 언약을 붙잡기 시작했어요. Et c'est si ma mémoire est bonne, c'est à partir de l'an 2000 que l'église de Pasteur Park a commencé à prier pour la France. 23년째입니다. Donc ça fait c'est la 23e année. 그 이제 제가 파송 받은 지 10몇 년이 지났으니까 제가 오고 난 다음에 태어난 렘넌트들 많거든요. Et donc ça fait maintenant 13 ans que je suis là en France. Donc il y a beaucoup de remnants qui sont nés après que je sois envoyé. 아니 그 전에야 어른들이야 저하고 같이 인도받으면서 프랑스 복음화로 기도하고 계속 이렇게 인도받으면서 여정을 다 같이 왔기 때문에 제가 얼마나 마음에 담기고 기도가 되겠습니까? Et puis il y a des adultes qui sont là et avec qui j'ai passé un moment avec eux dans l'église. Donc ce sont des gens qui sont dans mon souvenir, dans mes prières. 근데요, 저 오고 난 다음에 태어난 렘넌트들도요. 프랑스 복음화 이광식 선교사님, 막 파리 반석교회, 뭐 아마 민작식 장로님 이름도 다 알 거예요. 다 얼마나 기도하죠. Et même les remnants qui sont nés après mon arrivée, ils prient pour la France, pour l'église du Rocher de Paris, même pour les responsables d'église. 또 문제 있고 어려움 있고 또 이 중요한 기도 제목 있으면요, 막
계속 기도합니다. Et puis dès qu'il y a des événements importants, des problèmes de l'Église, ils sont là pour prier. 그런 기도 속에서 한 번씩 이렇게 오래간만에 만나잖아요. Et c'est dans cette prière-là, dans cet arrière-plan de prière que nous avons parfois nous revoyons après un certain temps. 아니, 별말 안 해도요 서로 너무 평안하고 포근하고 있잖아요. 이게요 기도의 배경이 진짜 느껴져요. Et on n'a pas besoin de beaucoup échanger pour communiquer véritablement dans la prière, et parce qu'on arrive à sentir cet arrière-plan de la prière. 작년 그 10월달에 저 또 이렇게 갔었잖아요. Et l'année dernière, au mois d'octobre, j'y étais. 10월달이 아니죠. 여름에 갔었잖아요. J'étais parti en été 작년 en 여름에. Corée. 저희가 간다고 이제 하니까 박가람 목사님 막 준비시키면서 선교사님이 오면은 격하게 환영하라고. Et quand il préparait l'église, il a dit de bien accueillir le missionnaire quand il va arriver à l'église. 그 지금 얼마나 가면 편한지 몰라요. Et je suis vraiment très à l'aise quand je 우리 vais 강북 là-bas. 영광교회 방문해 보신 분들도 계시는데 그 앞에 성교관이 딱 지어져 있어요. Et il y en a qui ont déjà visité l'église de la gloire de Gangbuk, mais il y a aussi un centre de mission qui est bâti juste devant l'église. 저희들이 거기 가서 머물면은요 며칠 머무는데 거기에요. 뭐 여성교회에서 이미 아침 장 다 봐놓고요. 그 다음에 점심 저녁은 또 막 끼니 때마다 식사 약속 잡아가지고요 식사 대접하고요. 뭐 일단 정신 없습니다. 배가 불러 한장입니다. Et en restant quelques jours, on nous prépare tellement de choses à manger, on nous invite à des déjeuners, à des dîners, et on n'a pas beaucoup de temps. 선교사님이 불편하지 않도록 막 얼마나 진짜 그게 느껴져요. Ils font tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas mal à l'aise à l'église. 목사님은요 그 이런 거 이면지 한 장 버려지는 것도 막 되게 머쓱하시는 분이거든요. Alors que c'est un pasteur qui est très sobre dans la dépense, même un papier non utilisé qui soit jeté, il 잔소리 얼마나 많이 하는지 몰라요. il n'arrive pas à le faire passer, et donc c'est quelqu'un qui est très sobre. 근데 저희들이 가면요 그 겨울에 기름 팡팡 때려갑니다. Et quand on arrive en hiver, il dit de ne pas hésiter à mettre le chauffage. 그 교회 안에서는요 목사님이 에어컨 끄고 돌아다니십니다. Et puis le pasteur va faire le tour de l'église pour 한국에 전기요금 엄청 나오거든요. éteindre la clim parce que le coût de l'électricité est cher. 근데 저희들이 가 있으면 에어컨 팡팡 틀어라. Et quand on va là-bas, en fait, ils nous laissent mettre la clim tout le temps. 제가 왜 이런 말을 합니까? Pourquoi est-ce que je vous dis toutes ces choses? 그만큼 기도한다는 거예요. C'est à ce point, les gens sont dans la prière. 밤낮 없이 24시로 계속 기도하십니다. Jour et nuit, 24 heures sur 24, il est dans la prière. 그 배경 속에서 우리 파리반석교회가 세워진 거예요. Et c'est dans cet arrière-plan que l'église du Rocher de Paris est construite. 그 배경 속에서 저와 여러분들이 이렇게 만난 거예요. C'est dans cet arrière-plan que nous avons eu cette rencontre. 여러분들 유학 가서 뭐 교회 온 것처럼 보이죠? On a l'impression qu'on est venu à l'église pour faire des études, 아니에요. mais ce n'est pas le cas. 성경 말씀에 의하면 창세전에 영세전에 택하신 거예요. D'après la parole de la Bible, c'est avant la création de ce monde que Dieu nous a choisis. 하나님께서 이 그리스도의 생명의 빛을 저와 여러분들에게 비추신 거예요. Et Dieu nous a éclairés par cette lumière de vie, cette lumière du Christ. 그 도구로 저희가 쓰임 받았을 뿐이지 Et, 하나님이 하신 거예요. et nous avons été utilisés en tant qu'outils de Dieu, mais c'est Dieu qui a travaillé. 여러분들 기도하시기 바랍니다. Je vous bénis de prier. 기도의 망대를 끄지 마시기 바랍니다. Je vous bénis de ne pas éteindre la tour de la 목사님이 prière. 없을 때 더 기도하시기 바랍니다. Et en l'absence du pasteur, 목사님이 없을 때 예배 드릴 때 좀 더 일찍 오시기 바랍니다. soyez encore plus dans la prière, soyez plus à l'heure. 감사합니다. 아멘대로 될 줄 믿습니다. 그래서 결론적으로 정시기도, 무시기도, 집중기도에 여러분들 성령 충만 받으시기 바랍니다. Et donc soyez dans la plénitude du Saint-Esprit avec la prière à l'heure fixe, la prière continue et la prière intensive. 이 축복 받으면요 반드시 승리하게 돼 있습니다. Et donc si vous êtes bénis de cette manière, vous allez absolument triompher. 빛을 이길 어둠은 없습니다. Il n'y a pas de ténèbres qui
surmonte la lumière. 저와 여러분들이 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'avoir la victoire dans votre vie. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 하나님께서 우리를 빛의 자녀로 불러주시고 이 생명의 빛을 계속해서 비춰주시니 감사를 드립니다. Merci de nous avoir appelés comme enfants de la lumière. Merci de nous éclairer continuellement par cette lumière. 이제 우리 파리반석교회가 곳곳에 이 빛의 망대를 만들어 죽어가는 영혼들, 흑암에 묶인 영혼들을 살리는 빛을 비추는 축복을 누릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Et maintenant, nous voulons que l'Église du Rocher de Paris continue d'établir à chaque endroit les tours de prière, les tours de lumière, pour que les gens qui sont en train de mourir puissent être sauvés. 기도의 불이 꺼지지 않는 교회의 축복 누리도록 역사하여 주옵소서. Que notre Église